Yes, okay, for today's video, macam you all tengok, kalau tak pakai lipstick means kita akan buat lip swatches. So for today's video, I akan try satu range lipstick daripada Mika series. Okay, Mika series, I tak perlu perkenalkan lagi. Sebab apa, kalau you dah biasa tengok video I dah banyak try produk-produk daripada Mika series ni kan. And I boleh cakap I suka gila-gila. Antara produk yang I suka macam dia punya foundation, dia punya compact powder, and lipstick dia is the best. Serius, I sampai sekarang pun I rasa macam I non-stop pakai dia punya lipstick. Sebab apa, I suka dia punya feel kat I punya lips, and dia tak buat I punya lips kering. So untuk video hari ni, I akan try satu range lipstick yang baru ni. Sebenarnya ini baru launch lagi. Kali ni dia still kekalkan guna nama negara. Macam yang sebelum ni, range dia pakai yang First Night in Paris lah, First Night in London. But this time, I lagi suka sebab apa, dia pakai negara macam Bangkok, Seoul, New York, Jakarta, and then Tokyo, Paris and Beijing. Dia punya feel ni bila you pakai, dia macam apa tau, dia macam you pakai lipstick apa ni? I pakai Jakarta. Gitu kan, macam best gila bunyi dia. And for today's video, I akan try ke 7 lipstick daripada Mika series ni. And last kali kat video ni nanti, baru I bagi tahu you all pendapat I pasal lipstick daripada Mika series ni. Kalau nak tahu okay ke tak lipstick daripada Mika series kali ni, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Untuk lipstick Mika series kali ni, I akan ikut dia punya turutan colour. Sebab apa, dia bukan 01 sampai 10. So it's easier lah untuk I letak colour daripada colour yang paling nude ke colour yang paling gelap. First kali kita akan start dengan Jakarta ni. Okay, colour Jakarta ni colour yang paling nude. Kalau you all tengok pada sini pun, dia coklat yang sangat-sangat nude. And satu benda yang I suka pasal Mika series kali ni, sebab apa, colour nude dia masih acceptable. Maksud I apa tau, acceptable untuk pakai. Sebab apa, kadang-kadang ada company tu bila dia buat colour nude dia tu macam siapa nak pakai colour nude macam ni kan. But this one, I suka gila dengan colour nude dia. First one I nak try ni Jakarta. Okay, colour ni cantik gila, okay. Walaupun dia colour nude, tapi bagi I, dia kalau you nak keluar pakai, tak ada masalah. Dia ada nampak sikit colour orange belakang dia. Walaupun dia nampak macam coklat orange lah sebenarnya. And I suka gila colour dia. Apa yang paling I suka, bila you pakai lipstick ni, dia senang nak glide, dia tak ada masalah. Dia ada feel macam berminyak sikit sebenarnya, tapi dalam berapa second, dia akan berubah jadi matte. And I suka, lepas dia berubah jadi matte tu, dia tak emphasize I punya line kat bibir. Itu satu plus, I suka gila. Dia tak melekat. And yes, I suka gila dengan colour ni. Yang this one, Jakarta. Next, saya akan try New York. Satu benda yang I lupa nak bagi tahu you all tadi, pasal bau dia. I rasa bau dia sangat-sangat unik. Sebab apa? Jarang tau kita bau satu lipstick dia ada bau mint. Mula tadi masa I bau, I rasa macam terfikir bau apa Tapi dah lama bila I dah bau dia balik kan, baru I perasan dia ada bau mint belakang dia. Dia macam vanilla mint. Bau ni mengingatkan I pada dia punya lip balm. Dia punya lip balm bau macam ni lah. And I rasa kali ni memang Mika series dia buat satu range lipstick yang mana bau dia sama juga dengan bau lip balm dia. I suka sebab apa, lip balm dia, bau dia memang best gila. I suka bau lip balm dia. Balik pada New York ni tadi, New York ni colour dia lebih kepada colour mauve, tapi dia mauve yang nude sikit. And this one, New York. Colour ni cantik gila. Ini memang colour I. I rasakan benda ni akan jadi favourite I. New York, I suka gila. And colour ni favourite gila. Cantik, okay. Next, saya akan try Opa Soul ni. Okay, colour Soul ni dia lebih kepada macam colour baby pink, tapi belakang dia ada macam dark baby pink sikit tau. That's why kenapa I kata colour Mika series kali ni unik tau. Macam jarang you jumpa lipstick lain colour macam ni. This one, Opa. Okay, sebenarnya I jarang suka lipstick colour pink. Sebab usually kan orang kalau buat pink, dia punya Barbie pink tu ataupun baby pink tu terlampau pink ataupun terlampau macam comel sangat. And I rasa macam susah nak bawa colour macam tu. But this one, I sangat suka colour dia. Colour dia macam I cakap tadi, acceptable tau untuk pakai. Dia colour dia bukanlah pink yang terlampau macam sampai tak sesuai lah nak pakai. Sama juga macam tadi, dia tak ada masalah, dia senang nak glide. And lepas beberapa second dia akan kering. Nampak tak? Tak transfer langsung. Okay, so yang this one, Seoul. Next, saya akan try Bangkok. Kalau Bangkok ni, colour dia simple. Colour dia salmon pink. Satu benda lah yang I suka pasal lipstick ni, dia punya feel ringan kat bibir tu.
is the best. I akan try to transfer ke tak. Tak transfer langsung, okay. Next, saya akan try Tokyo. Okay, kalau Tokyo ni colour dia lebih kurang colour yang Bangkok tadi, tapi dia ni orange yang gelap sikit. Macam tadi orange yang nude kan, but this one dia orange yang gelap. I suka gila bau dia. Okay, nampak tak sekarang dia dah kering, dia nampak gelap sikit. And you akan nampak dia lebih kepada macam orange yang gelap. Colour macam ni usually bukan colour yang I akan pakai, tapi still bagi I, colour ni acceptable untuk sesiapa kalau nak pakai keluar. Dia bukan terlampau macam striking sangat, tak. And I suka dengan colour dia sebenarnya. Okay, dia dah kering, I akan try to transfer ke tak. Tak transfer pun. Next, saya akan try Paris. Okay, ini Paris. Colour Paris ni dia lebih kepada colour mauve, tapi belakang dia ada colour coklat. Sangat-sangat colour I. Usually colour macam ni I sangat selesa bila nak pakai. Even kalau you cerak ataupun you ada deeper undertone, colour ni akan masuk dengan kulit you all. This one favourite. Last kali I akan try Beijing. Okay, so ini Beijing. Beijing ni colour dia colour merah, tapi merah yang chili red. Cantik kan colour dia? Colour dia nampak lebih kepada macam red tapi dia dim sikit. I rasa kali ni Mika Series dia keluarkan satu range colour yang mana you boleh pakai pergi mana pun, dia sesuai. Dia tak ada masalah. Bukan macam terlalu macam pelik ataupun terlalu macam menonjol. Dia macam ada kat middle yang mana you nak pergi mana pun you sesuai pakai colour macam ni. Overall, apa yang boleh I cakap pasal Mika Series punya range lipstick kali ni, I suka sebab apa, daripada 7 lipstick I pakai ni, 7 dia sangat konsisten, sangat persistent dia punya formula. I suka dengan bau dia sebab apa, bau dia sangat-sangat unik. And colour dia pun macam I cakap tadi, colour dia sesuai untuk you pakai tak kira pergi mana pun. Sebab apa, colour dia bukan terlalu menonjol ataupun terlalu macam pelik. And satu lagi yang paling-paling I suka, dia senang nak glide, dia tak ada masalah, dia tak rasa tebal kat bibir you. And then dia tak emphasize line kat bibir. So you tak adalah nampak macam bibir you tu nampak tua sangat bila pakai. And I suka. I sangat recommend kalau sesiapa nak beli. Kalau tak silap I sekarang dia dah masuk Watson. You all boleh pergi direct ke sana and beli. And congratulations Mika Series, I love your product. I rasa ini antara satu produk Malaysia, our local brand yang boleh pergi jauh. So I hope you all boleh cuba produk ni. Sebab apa, I promise you, you all takkan menyesal. Okay, daripada 7 yang I try, ini antara colour favourite I. Yang first kali of course Jakarta. Yang kedua I suka Oppa ni, yang ni Seoul. Yang ketiga I suka Bangkok. And the last one I suka Paris. Okay, sebelum tu I nak cerita pasal dia punya lip balm. Kalau sesiapa yang dah biasa tengok video I memang tahu yang lip balm daripada Mika Series ni antara I punya favourite. Kadang-kadang bila I buat swatches macam 10-12 lipstick kan, I punya lips akan kering sangat-sangat. Ini penyelamat dia. Antara yang bagusnya, sebab apa tau, dalam lip balm dia ni ada argan oil, ada sweet almond oil, and then dia ada avocado oil. Lain daripada tu dia ada Vaseline, Beeswax, lepas tu ada peppermint oil. Ini antara bahan-bahan yang sangat bagus untuk kita punya lips. Malam tu pakai, malam kedua pakai, and then hari ketiga I dah tak ada masalah dah kat lips I, and I suka sangat-sangat. And kalau you all boleh tengok dari sini, dia ada nampak dua kan. Sebenarnya ini dia punya packaging lama, ini packaging baru. Kalau you tengok macam ni, dia macam kecil kan, tapi sebenarnya kuantiti dia sama je macam yang besar ni. So untuk sesiapa nak dapatkan Mika Series nanti, I akan letak dia punya link kat bawah. You all boleh terus direct beli kat Shopee, ataupun you all boleh pergi kat dia punya drugstore and beli daripada sana. Sebab apa, boleh try kat sana dulu kan. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.